नमस्कार. यू चॅनल प्रस्तुत करते सद्विचार कार्यक्रमाक पुरा जनक स्वागत करते सर. सद्विचार सत्कार्य आमगेल जीवनाचे एक उद्देश जावक म्हणजे हे कार्यक्रमाचे आशय. तशीची आयचे आमगेल अतिथी हेब्री तालुक्याचे कुच्चूरू किरिय प्राथमिक स्कूलांत एक मास्टर जावन आसाची म्हळ्यार अध्यापक म्हळ्यार प्रवृत्ती हांगेले एक वृत्तीन तांणी अध्यापक जालकिनीची प्रवृत्ती हांगेले एक यक्षगान तालमद्दले नाटक अंत पूर आसाच्यांनी हांगेले एक लाईफ जर्नी आयची पसूनच कशें आशिल्लें म्हूण घेवन हांगेले निमगुया हाजेकिंत प्रथम जावन हांव हांकां हे कार्यक्रमाक स्वागत करता सर. नमस्कार. कार्यक्रमात स्वागत. हानी हांगा पळयलें तुमकां ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಷ್ಟೇ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ जावन नाटक ಅಂತ जावन आमचे गेले एक फिल्म ಅಂತೂ ॲक्ट केलेलं असाची म्हूण घेवन हांणी सांगिल्लें आसा. हानीची लक्ष्मीनारायण पै म्हूण घेवन. नमस्कार. वापस तुमकां नमस्कार करता सर. आमगेले हे कार्यक्रमाचे उद्देश म्हळ्यार आमगेले एक समुदायाचे एक जनाक तांगेर एक स्टेज दिवन तांकां एक गुर्तीसुकाव म्हूण घेवन कन्नडांतू पुरा करताचे बट आमगेले एक GSB समुदायाचे एक आमी गौरव दिवका म्हूण घेवन. तशीचे आयचे एक संचिकेंत तुमगेले एक फुल लाईफ जर्नीत म्हळ्यार तुमी एक अध्यापक जावन वृत्तीन तूं काम करता आसाची. तशीची तुमगेले एक प्रवृत्ती म्हळ्यार हवी आसा कसन म्हळ्यार नाटक यक्षगान पुरांतू आसत तुमी तालमद्दलेन वरके तुमी आसाची. तशीच हांव प्रथम जावन तुमगेले निमगुचे कसन म्हळ्यार आमगेले भिक्षकांक तुमगेले एक बाल्य जीवन कशें आशिल्लें तुमगेलें एज्युकेशन खंय जालेलें बाल्य म्हळ्यार तुमगेलें विद्यार्थी जीवन पुरो कशें आशिल्लें म्हूण घेवन तिळसुका. हरि गुरुभ्यो नमः. सक्कड गुरुवर्यांक तशेंची मलगड्यांक पुरा प्रप्रथम जावन वंदन करता. म्हगेलें नांव लक्ष्मीनारायण पै कन्नारू म्हूण घेवन. अन्नल नांव देवदास पै, अम्मल नाव शांता पै म्हणू. 1/6/1977 ಅಂತೂ हांव जन्माक आयलो. तशींची आमगेल्या अन्नाक आमी 7 जन चले चेडू कोणी ना ती 7 जन चले चेडू तांतू संचीच हांव. तशींची म्हगेले प्राथमिक विद्याभ्यास पुरा P3 स्कूलांत जालो. एक 7 क्लास पासून. तदनंतर हायस्कूल शिक्षणाक म्हळ्यार आमगेल्या घरा सावन 3 किलोमीटर दूर हायस्कूलाक तेंच्या मुखूनच तेंच्या मणके कसा व्यवस्था ताजे खातीर जावन म्हगेलें आज्या घर तीर्थहळ्ळी तालुका लागून गुड्डेकेरी म्हूण पळय थंय हायस्कूलाक म्हाका थंय व्हरून सेरसिलें. आज्या घरा ताकून 3 वर्स हायस्कूल गुड्डेकेरींत हायस्कूलांत केलें. तशेंची हायस्कूल जाले नंतर वापस गांवाक आयलो. PUC करच्याक बी तेन्ना वचका म्हळ्यार ब्रह्मवरा म्हगेले दोनूय चेडणां होन्नावर करकींत थंय तो संत उद्योगकर घेवन आशिल्लो. ताणें कशें केलें होन्नावरा कॉलेज वचून सेरसे म्हूण सांगून थंय SDM कॉलेज होन्नावरांत म्हाका एडमिशन करेन. थंयच्यान म्हगेलें एक शिक्षणाचे जर्नी एक टर्नींग पॉयंट म्हणीत. खंयचे घोस्कर म्हळ्यार थंय एक लायक कॉलेज मेळ्ळें. लेक्चर्सांनी बरें आशिल्लें. म्हगेल्यान तूं एक शिक्षणांत एक टर्नींग पॉयंट मेळ्ळो कॉलेजांत. म्हळ्यार प्रायमरी हायस्कूल टू केल सोडल्यार तितलो एक बुदोवंत म्हूण कांय न्हय. कॉलेजा नंतर एक टर्नींग पॉयंट आयलो. तेन्ना स्कूलांत प्रायमरींत आसतना कसन कोरका म्हूण गोतसना कोणाक निमगेली निजतान म्हणजे हांव डॉक्टर जावका हांव इंजिनियर जावका तांचे म्हणचे शिवाय एक आमकां मॅच्युरिटी येवचे कॉलेजाक गेले मुखार कसने म्हूण. तशेंची लायक रितीर शिकलो. थंय लायक पर्संटेज बी आयली PUC तूं सगळे आर्ट सेक्शनाक सेकंड आयलो. 76% आयली PUC तूं. तदनंतर अण्ण कसा म्हळकी म्हळ्यार आनी तूं आतां सद्या डिग्री करची नाका TCH कर म्हण ट्रेनिंग कर फस्ट. तदनंतर कडेन तूं आनी डिग्री करून घेवं येता म्हणलो. म्हळ्यार थंय उत्तर कन्नडांत कसा म्हळ्यार सर्ती घरांत तूं प्रत्येक घरांत बी मास्टराचे तांणी पुरा जनांक सजेशन दिलें कशें की म्हळ्यार तूं मास्टर जाल्यार लायक मुखार आनी कशें शिकचें तुमगेलें डिसिजन न्ही मास्टर जावका म्हणचे म्हळ्यार मास्टर जावपाचें म्हूण एम धरून घेवन नाशिल्लो. हांव कॉमर्स फिल्डांत तांणी मुखार वचचें म्हूण आशिल्लो. तांणी लायक PUCंत लायक पर्संटेज येवच्यो वचून फस्ट TCH करतो. तदनंतर कसांनी करचें आसल्यार आनी मुखार करस्पॉन्डन्स आनी करून घेवं येता म्हणलें. तदनंतर कुमटा डायटान तूं ट्रेनिंगाक सीट मेळ्ळें म्हाका.
तांच्या लढणार गरसानाची थंय वचून येवन घेवन 2 वर्स ट्रेनिंग जालें. 97 इसवींत म्हगेलें ट्रेनिंग जालें. ट्रेनिंग जाल्या नंतर थंय शिरयारा लागीं कुंदापूर तालुको शिरयारा म्हणून एस्कुत्तूर स्कूल आसा. आतां स्टेट लेवलाचें व्हड स्कूल तें. तेन्ना थंय किरिया प्राथमीक शाळे आशिल्लें. तें हायर जाल्लें म्हणून थंय अतिथी शिक्षक जावन 1 वर्स हांव काम केलें. ओके. म्हळ्यार तुमकां म्हळ्यार केलो जणांक सांगचें कसन म्हळ्यार म्हाका स्कुलांत मास्टर पेट मारता आशिल्लीची ताका हांव मुखारसून हांव टीचर जावन घेवन ते एक तास कावण घेवन केलो जणांक सांगते ते तमाशेक सांगू नाशक पुरो जाल्यार शिक्षक वृत्ती एक मस्त एक कसन म्हणत म्हळ्यार तांगे निमित्त आमकां एक बाल्य शिक्षणांत घट्टी आसलें खंयचे शिक्षक तांगेलें एज्युकेशन कशी ताजे वेरी चेडवालो एज्युकेशन आसता म्हळ्यार आमकां मूळ भद्रता दिवचेची आमगेले एक अक्षराभ्यास प्रत्येक एक प्राथमीक हांग दाखोवन जाल्यार तांणी त्या दिवस टीसीएच कर म्हणलें आतां हांव लेखचें जेन्ना हांव विंगड कसांनी जावचें किंतात हेच जाल्लेच एक बरें जाल्लें म्हण लेखता म्हळ्यार वृत्तीन तूं मस्त अनुभव मेळ्ळा. तशीच म्हाका पुरात मुखार खंयच्यान हांव आयला आसा नाटक जावं यक्षगान जावं पुराक येवका जाल्यार हेची एक प्रेरणा जाली म्हाका. लायक सपोर्ट मेळ्ळें सगळ्यालें पुरान तूं एक येवचें मस्त अनुकूल जालें. म्हळ्यार एके आमगेलो स्व उद्योग करता नातल्यार विंगड कामां गेल्यार यक्षगानांत येवचें कश्ट भायल गांवांनी गेल्यार आनी वापस येवका खर्च मस्त जाता. स्कुलांत म्हळ्यार आमकां रज मेळटा प्रत्येक आसता आनी एक टायमिंग्स म्हणून आसता स्कुलांत 5 घंटेकी 4.5 घंटेकी ताजे नंतर आमकां प्रॅक्टीस करचें मेळटा. ताजे नंतर तुमगेलें तें म्हणलें तुमी शिरयारांत एक अतिथी शिक्षक जावन गेल्लें 1 वर्स काम केलें. त्या एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें तुमगेलें? तें एक्सपिरियन्स कशें की म्हळ्यार एक आमी ट्रेनिंग जावन आयिल्लो मात हांव कशें की एक चेडवांक शिकोवका एक म्हगेलें निमित्त जावन 4 चेडवांक लायक शिक्षण मेळका म्हणजे एक आश आशिल्ली तें थंय परिपूर्ण जाल्लें. म्हळ्यार लायक स्कूल म्हगेलें तें सहउद्योगितांनी पुरो बरें आशिल्लें लायक शिकोवचें बी एक अवकाश जालें. तशीच हांव एक यक्षगाना फिल्डाक आयिल्लो त्या टायमारीच थंय कसन जालें की म्हळ्यार म्हगेलो भावाजी म्हगेलें अण्णालें भायलें घर शिरयार तांगेलें घर आसतना हांव थंय स्कुला वचून येता आशिल्लो. थंय म्हगेले भावाजी सर्वोत्तम शेणै म्हूण तेन्ना हव्यासी यक्षगान कलावीन ताणें म्हाका यक्षगाना रंगाक हाडयलें. म्हाका वेश करता तशें पुरो आश आशिल्लो सोडल्यार खंयच्यानी अवकाश ना आशिल्लो तेन्ना गोत ना आशिल्लो. तो एक कलावीद जावन अशें वचून ताण म्हाका यक्षगाना रंगाक हाडयलें. शिरयारांत तुमी 1 वर्स काम करून ताजे नंतर ब्रेक जाली की ब्रेक जालें 98 तूं गव्हर्मेंट अपॉइंटमेंट जाल्लें सोमेश्वर सरकारी हिरिया प्राथमीक शाळे सोमेश्वर स्कुलाक फर्स्ट अपॉइंटमेंट जालें. म्हळ्यार तुमी ताका एग्जामांनी बरोवका की ना तेन्ना एग्जाम ना आशिल्लें. आतां गव्हर्मेंट मेरिटा वयरीची अपॉइंटमेंट जाली 98 प्रप्रथम रजिस्ट्रेशन कसांनी करका की एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशनांनी केल्लें जाल्यार मेरिटा वयरीची थंय स्कुला अपॉइंटमेंट जालें. थंय कशें आशिल्लें एक्सपिरियन्स हांगा आनी थंय कंपेर केल्यार? हांगा 1 वर्स हांव सर्वीस करून गेल्लें म्हणलें थंय म्हाका तूं मस्त अनुकूल जालें त्या निमित्त जावन आनी म्हगेले सिनियर सर बी मस्त सपोर्ट केल्लें म्हगेले यक्षगाना हाजे निमित्त जावन आनी एक लायक मुखारसून बरें जावका म्हणचे खातीर जावन तांणी सुमार नमानी सपोर्ट आनी केला. सोमेश्वरांत तुमी कितले वर्स काम केलें? 9 वर्स काम केलें. थंय गेले नंतर हांव फुडें यक्षगानांत 2-3 कण वेश करचे आशिल्ले तांकां आनी थंय वता आशिल्लें तशें हांव थंय एक संघ करया म्हूण तांणी एक सांगलें. तांचे वर्ड स्टुडंट 2000 इसवींत थंय एक महागणपती यक्षगाना कला संघ म्हूण घेवन सोमेश्वराक कितले वर्सांत गेले तुमी? खंयच्या वर्सांत गेले? 98 हांव सोमेश्वर स्कुलाक गेलो. 4 वर्सां नंतर तुमी एक यक्षगान 2 वर्सां 2000 इसवीक केलें. 2000 इसवीक थंय महागणपती यक्षगाना कला संघ म्हूण एक स्थापन केलें. गणेश कुमार चेरकाडी म्हूण घेवन एक गुरुपदर घेवन यक्षगान सुरू केलें. ताजे किंता फुडें हांव 97 सावन अशी हव्यासी जावन वेश करता आशिल्लो थोड्यार कांय तें शास्त्रीय जावन शिकून आनी केलेलें नाही. तेन्ना 97 तूं शिवपुरा प्रभाकर शेणै तशेंच कर्जे श्रीधर हेब्बर हांगेले संघांत आनी हव्यासी जावन वेश करता आशिल्लो. 2000 सोमेश्वरांत संघ केल्लें. संघ स्थापन जाले नंतर थंय ते गणेश कुमार चेरकाडी म्हूण तसल मास्तर लागीं शास्त्रीय जावन हेज्जेनी शिकिल्ता गेले.
थंय प्रति वर्स आमी वार्षिकोत्सव खेळ आनी करीत आशिल्ले. म्हळ्यार हव्यासी जावन केल्ले वय. म्हळ्यार तेन्ना तुमकां स्टेप्स हेजे पुरो कसं गोतना फस्ट 93 करतना कशें नाही गोतना कशी तुम्ही अशी खेळ पळयत आशिल्लो हांवें सांज लगायत खेळ पळोवन तशी 4 जणांनी करतना पळोवन घेवन शिकून केलं थोडं शास्त्रीय जावन कसं ना तेन्ना शिकून येशिल्लो 2000 नंतर शास्त्रीय जावन घेवन ಸ್ವಲ್ಪ शिकून घेवन म्हळ्यार तुमकां इंट्रस्ट अशें वचून तुमी त्या फील्ड आयली ओके 1998 सोमेश्वरा गेल्लींची 2000 यक्षगानाचे स्टार्ट केले रंग तुमगेले एक संघ स्टार्ट केले सोमेश्वरा नंतर तुम्ही सोमेश्वरा नंतर थंय 9 वर्स काम केलें 2007 ಅಂತ हांव शिवपुर स्कूलाक ट्रान्सफर जालें थंयच्यान त्या यक्षगान तुमगेले संघ कसं जाले कडे रे संघ तशी कार्यक्रम आमी वर्सा प्रति वर्स कार्यक्रम करता आशिल्लो हांवूय थंय वता तशें आतां आज पासून आमी कार्यक्रम करतात हांव आतां 4 स्कूल जाले थंय स्कूल सोडले नंतर आतांय आमी वर्साक एक कार्यक्रम करतात त्या संघान म्हळ्यार आतां तुमी कितलो पुरो वेश केलेलो आसा वेश म्हळ्यार सुमार वेश जाला आज पासून म्हळ्यार हातूंत वीरमणी काळाक हातूंत वीरमणील पात्र केला तशेंची मीनाक्षी कल्याण हातूंत शूरसेनाल पात्र केला द्रौपदी प्रताप हातूंत ईश्वरल पात्र केला चंद्रहास चरित्रे हातूंत मदनाल पात्र केला अशी सुमार पात्र जाला तुमगेल फेवरेट खंयचें पात्र फेवरेट म्हळ्यार आतां किरीटा वेश करता सो फुडें पुंड वेशाक मस्त इंट्रस्ट आशिल्लो पुंड वेश आनी किरीट वेशाक कसं डिफरन्स म्हळ्यार आमकां कळना केलो पुरा पुंड वेश म्हळ्यार तें हातूंत मदना तशी शिशुपाला असं लोट येत नाही ते पुंड वेश देवेंद्र सत्राजिता बलराम असल वेश पुरा किरीटा वेश पुरा आहे आता तुम्ही कंचे बडगुतिट्टू की बडगुतिट्टांत वेश करता तेंगुतिट्टा आज पासून गेल ना म्हळ्यार आमचे स्टेप्स आनी विंगड विंगड आसता वेश विंगड आसता वेश विंगड वेशभूषण विंगड स्टेप्स विंगड मिगेल पूत चिके तेंका शिकला म्हळ्यार तुमगेले आतां यक्षगानाक येवचें इंट्रस्ट तुमगेले घरांत कोणाक आशिल्लें की एक थंय शिर्यारांत अशें वचून तुमकां इंट्रस्ट आयलें घरांत म्हळ्यार आमगेले घरांत कोणें कलाविद म्हूण कोणें ना म्हगेले आनी जावं कोणें जावं यक्षगान पळयता आशिल्लें थोड्यार कोणें कलाविद न्हय जाल्यार हांव सांज लगायत आसा की म्हळ्यार म्हगेले अण्ण आनी तेन्ना खेळाक ताकाक आनी वेरा वता आशिल्ले थाण आनी वेर करता आशिल्ले तांगे लोटू हांव वता आशिल्लो थंय खेळ पळोवन म्हाका एक वेश करता म्हूण इंट्रस्ट आयलो थोडे तेन्ना अवकाशांनी ना करता म्हूण केन्ना शिर्यार गेले तेन्ना बाबाजी वेश करता आशिल्लो ताणें एक अपोच वचून म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें वेश करया म्हूण घेवन मुखार सादारण तुमी खंय पुरो एक प्रोग्राम दिलेलो आसा कितले प्रोग्राम दिलेले आसा आनी तातूंत तुमकां मेमोरेबल एक यक्षगान केल्लें प्लेस खंयचें यक्षगान केल्लो प्लेस म्हळ्यार खर्चेक आमी गांवांत तूं मस्त प्रोग्राम केला विशेश जावन केल्लो म्हळ्यार बेंगळुरांत ते आंतरराष्ट्रीय आर्यभट्ट प्रशस्ती पुरस्कृत जावन आशिल्ले रत्नाकर शेणे मामू कोंकणी यक्षगान करया म्हूण घेवन एक हें केलें कोंकणी यक्षगान करच्या फुडें कसन जालें की म्हळ्यार सिरसींत एक वेळाक उत्तर कन्नड जिल्हा कोंकणी संमेलन जालें म्हगेलें बायलें घर सिरसी थंय बाबाजीन कसं म्हणलें हांव यक्षगानांत अशें वचून एक कोंकणी यक्षगान करी येतोया म्हूण घेवन फस्ट ताणें एक म्हगेलें विचारलें जाल्यार म्हाकाय तेन्ना एक नवें एक्सपिरियन्स हांव कन्नडांत ताणें केला सोडल्यार एक दोळ कोंकणींत केलें कितले कश्ट जाले तुमकां कश्ट म्हणजे किंत तें एक कशें करी येता म्हूण म्हाकाच एक कुतूहल आशिल्लें म्हूण कडेन कशें केलें आरगोड मोहनदास शेणे माम म्हूण गोतशें पुरो आमगेले सारस्वत लोकांत एक व्हड नांव तांगे लागीं एक अभिप्राय घेतले तांणी कसं केलें की म्हळ्यार करया म्हळ्यार कडेन तांणीच जांबुवती कल्याण म्हणचे प्रसंगाक तांणीच स्क्रिप्ट पद्य पुरो बरयलें पुरा जन कोंकणीची भागवत चेंडे मद्दले अर्थधारी वेशधारी पुरा कोंकणीन तुका न्हू 1 घंटे प्रोग्राम आमी त्या दिवस सिरसींत केले मोहनदास शेणे मामान जांबुवतेल पात्र केलें हांव बलरामान पात्र केलें म्हगेलो भाव योगेश म्हूण आसा ताणें कृष्ण केलें पुत्तान जांबुवती केलें कितले कडेन थंय एका केल्लें तें फस्ट एक्सपिरियन्स कोंकणींत केल्लें ताजे नंतर रत्नाकर शेणे मामान न्हय आतां आमी उलयता म्हळ्यार तुमी कितले कडेन पुरो केलेलो आसा म्हूण कितले शोज दिलेले आसा म्हूण कोंकणी केल्ली तें एक शो कन्नड मस्त शो केला नाही कर्नाटक देखून भायर खंय केलेलो ना भायर खंय केलें ना हांगाचे करता आशिल्ले उडपी हेचे पुरो आतां तुमी एक मास्टर जावन गेलो एक यक्षगाना कला रंगांत तुमी एक कलाविद जावन आसा
तुमकां कितल्या सपोर्ट जावन घेनास म्हळ्यार आतां तुमकां एक स्ट्रेस जाता हायस्कूल स्कुलान तूं चेडूं आयकनाची एक स्कुलान म्हळ्यार वर्क मस्त आसता सो एक कडेन यक्षगान वचका एक यक्षगानांत आसूं न्हू त्या मत्यांत आसता सो तुमकां एक स्ट्रेस उणी करचे घोस्कर यक्षगान तुमकां कितले होय हे यक्षगान फिल्डाक आयिल्लें म्हणचे म्हगेले वृत्तीन तूं स्ट्रेस उणी करच्याक मस्त हेल्प केला कसं की म्हळ्यार आत्तांचो दिवस तुमकां तशें पुरो मस्त वतड आसता त्या वतडांत तुमची यक्षगान ताळमद्दल आसलें आनी हांव एक भाग्य वचूं न्हू खंयचे नमुन्याचे एक स्ट्रेस ना म्हाका आतां न्हू ना आनी कशें की म्हळ्यार आमगेले चेडवांक शिक्षण दिवचे बद्दल बी हांगा तूं मस्त हेल्प जाला म्हळ्यार आमी आतां यक्षगान ताळमद्दल करता म्हळ्यार एक इतलो अध्ययन करता पडटा ते अध्ययन केले निमित्त जावन म्हाका चेडवांक शिकयतना पाठ करतना मस्त विशय आनी सांगच्याक तें मस्त अनुकूल जालें हिस्ट्रीन तुमी खंयचे पुरो एक शिकयताची स्कुलांत कन्नड इंग्लीश पुरो आतां तुमकां एका चेडवांक कसले शिकोवप म्हणून जाल्यार केलो गोत्त आसना तेन्ना तुमी एक अर्थदारी जावन घेवन तालमद्दलेन तुका करता आसची सो तुम्ही पाठ शिकयताना यक्षगानाची कसण्याची स्टेप्स घालून घेऊन शिकवायचे असते की एक स्टेप्स घालून शिकवच म्हळ्यार आत्ता सिलेबसांना फूड आशिल्ल्या सिलेबसान तूं त्या यक्षगाना बद्दल एक पाठ आशिल्ली कन्नडान 7थान तूं कन्नडान एक पाठ आशिल्लें म्हळ्यार यक्षगानान तूं पद्य संभाषण कशें आसता म्हणचे बद्दल एक पात्र पाठ आशिल्लें त्या पाठ करतना म्हाका यक्षगान मस्त हेल्प जालें आनी तालमद्दल म्हळ्यार तुमी एक भागवतिके रुपारी सांगचे पुरो आसकी आतां जालें की न्ही खंयच्याची केला भागवतिके रुपारी म्हण सांगची म्हण म्हगेले अंत एक सांगता जाल्यार तुमगेले ताळमद्दल अर्थदारी एक जावन घेवन अध्ययन केले निमित्त जावन चेडवांक मौल्य शिक्षण दिवचें पुराणाचे कथ आनी सांगचें मस्त हेल्प जालें म्हळ्यार ताची गसकर न्ही आतां तुमकां पळोवन चेडूं शिकता सो तुमी आतां नाचून केला चेडवांक अशी शिकयल्यार अर्थ जायना एक्टिंग कोण शिकयल्यार अर्थ जाता ना तशीची तशी आतां ह्या फिल्ड आयिल्लें म्हणचे म्हाका शिक्षणांत मस्त हेल्प जालें सो तुमकां पळोवन चेडवांक इंट्रस्ट आयला की हांव एक यक्षगान चेडवांक बी हांव नाटक पुरा करेल्लो आसा वार्षिकोत्सवात खाकानी कृष्ण गारुडी भक्त प्रल्हादा नाटक चेडवांक करेला म्हळ्यार स्क्रिप्ट वर्क तुम्ही बरोवचे स्क्रिप्ट आसता डायरेक्शन करगेन होय आनी नाटक म्हणटाना म्हाका आयकलें तुमी नाटकांत तूं वरके पार्टिसिपेट करताची म्हण जाल्यार सो तुमी एक त्रिपुरान तूं गेलेले तेन्ना एक अगरतलान तुमकां एक थर्ड प्राइज मेळ्ळेलो आसा खंयची नाटकाक सो ते कशें जाल्ले कोण कोण गेलेली थंयच एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें नाटक तें एक म्हगेले शिक्षक वृत्तीन एक उडगास दवरून घेत आसले एक मेमोरेबल होय कसले की म्हळ्यार आमगेले राज्य सरकारी नोकरले क्रीडा आनी सांस्कृतिक स्पर्धे प्रति वर्स जाता आसता फूड आनी जाता आशिल्लें आमकां तांत पार्टिसिपेट करनाशिल्लें कडेन कशें येयलें म्हगेलें एकलो फ्रेंड रवी पुजारी म्हणून आसा मास्टर ताणें कशें केलें की म्हळ्यार हांव यक्षगान वेशू आनी करचें आनी पळोवन घेवन आमीचे सरकारी नोकराले एक नाटका टीम करया म्हणून म्हाका सुमार एक 8-10 जण वट करून एक टीम करेल तशें करून घेवन उडपीन तूं जिल्ला मट्टाचें कॉम्पिटिशन जालें तेन्ना आमी एक सान स्किट केल्लें तेन्ना म्हळ्यार व्हड नाटक तशें केल्लें सान स्किट केल्लें तांत आमकां स्किट केल्लें सामाजीक पिडुगूगळ म्हणून अशें कुडिता सलपुरास न्ही ताजे बद्दल हें केल्लें तांतूं आमकां फर्स्ट प्लेस आयलें फर्स्ट प्लेस येवन दावणगेरेन तूं त्या वर्स स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन जाल्लें थंय आरदिरली बेळकू म्हूण केलें आरदिरली बेळकू म्हळ्यार कोरोना टायम जाल्लो निमित्त कोरोना ಸಾವಿನ ನೋವಿನ ಮುಖಗಳು म्हणून PS राम शेट्टी हाराडी म्हणून हाराडी स्कूलान तो टीचर तो एक लायक नाटक निर्देशक रंगविन्यास पुरो करतलो तागेले डायरेक्शनांत तें नाटक केलें थंय दावणगेरेंत ताजे नंतर वर्स आमी बर्बरिका म्हणटा तसलें एक स्क्रिप्ट शशिराज कावूर बरयल्लें तेची राम शेट्टी सरल निर्देशनांत बर्बरिका म्हळ्यार कसं अर्थ कसं बर्बरिका म्हळ्यार घटोत्कचेले पूत भीमालो नात तागेल काणी महाभारताची म्हळ्यार यक्षगान आशे वचून तांतू आसल्यार इंट्रस्ट आसल्यार कळटा काणी पुराण हांव निमगेले म्हणके तें स्क्रिप्ट घेवन ते सरल डायरेक्शनान तूं बेंगलोरान तूं स्टेट लेवलान फर्स्ट आयलें त्या वर्सू नॅशनल लेवलाक आमी त्रिपुराच्या गर्तला गेले
थंय तुमगेले कितले तंड आशिल्ले थंय थंडेक 22 टीम आशिल्ली. म्हळ्यार ही कन्नडाचेच की कन्नड न्ही, विंगिंगड लँग्वेज, त्या स्टेटाचे लँग्वेज, म्हळ्यार गुजराताचे गुजराती, बट महाराष्ट्राचे कशी मराठी. ते कंपेर आमी करता कन्नडांतू केले, आमी कन्नडांतू केले. विंगिंगड स्टेटाचे तांकां लँग्वेज केले, चेडावती हिंदी आशिल्ले, मराठीन तांणी आमी कन्नडांतू केले. तांकां जजेसांनी कशें जालें की म्हळ्यार आमगेले एक्टींग कॉस्ट्युम्स तांतून आमगेले त्या नाटका थीम कसं जालें म्हणचे कळ्ळें. कळ्ळें. अर्थ जायना जालें की अर्थ जायन नासल्यार तांणी अर्थ करून घेतले. आता एक कार्यक्रमांत एक सान विराम घेवया, विरामानंतर कार्यक्रम मुखारसुया. आता एक कार्यक्रमांत सान विराम. विरामानंतर यू चॅनल प्रस्तुत करचे सद्विचार कार्यक्रमाक वापस स्वागत करतास. अर्थ जायना जाल्ले कडेन वचून घेन होय 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 तुमगे एक भंयशी जायनी आमगेल कन्नड हांग कोणा करता जेन्ना पुरा जन हिंदीन तू तांतू करताची. सो तांणी एक कन्नड जज्जावर येवचे एक ट्रान्सलेटर दवर घेन. ट्रान्सलेटर म्हळ्यार आमी तांकां ट्रान्सलेट कॉपी दिला, हिंदी आनी इंग्लीश ओके 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 त्या स्क्रिप्टाचे ट्रान्सलेट कॉपी दिला. आणि आमगेले नाटक पळोवन घेवन आमगेले थीम कसाने म्हणून तांकां तुमगेले एक्शन तितले तांत मनावरके जावचे तशें होय, तुमी होय, होय, acting करून केलें, केला. कितले आशिल्ले तुमी जन तंडांत 12 जण आशिल्ले तेन्ना. कशी तुमके एक त्या स्टेजार थंय एक परफॉर्म करतना विंगड एक राज्य वचून परफॉर्म करतना थंयची संस्कृती थंयचे एक धार्मीक एक हे प्लेसीस पुरो आसता केलो प्लेस हांगा दाखोवन तुमी कशें दिसलें. हय हांगाच्याकीन ते एक नमूने डिफरंट जाल्यारीची एक नमूने खुशी बी आशिल्ली. म्हळ्यार आमकां एक नॅशनल वता असले एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी न्हू. आमी कन्संत बी लेखिल्ली ना अशें मेळत आमकां. थर्ड प्राइज मेळटाना कितले खूश जाले तुमी. खुशी म्हळ्यार आमकां फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें की ते चड खुशी जाला. एक नॅशनल अवॉर्ड मेळचें म्हळ्यार तितलो सुलभ न्ही. आमी तितले एक कश्ट काण घेवन प्रॅक्टीस करून घेवन आनी हांगच्यान थंय पसून थंय एक 3,000 किलोमीटर जायत हांगच्यान म्हळ्यार फ्लायटार गेल्ले. त्या पुरा तुमकां गव्हर्मेंटान दिला की हां गव्हर्मेंटाचे थोड क्लेम जाता आनी आमगेलेच म्हळ्यार ते कॉस्ट्युम्स सेट्स ताका पडटुचे आमगेले खर्च ट्रॅव्हलिंग बद्दल मात्र एक थोड मेळटा आमकां तितलीच. हय तांणी ट्रेनर वच म्हणटा आमी फ्लायटार गेल्यार फ्लायटार गेले म्हळ्यार थंय ट्रेनर वचचे 2-3 दिवस जावं आनी थंय तुमगेले ईशान्य राज्य जावचे वचून खंय तरी मध्य ट्रेन ठक्क जालें म्हळ्यार मुखार वचचें म्हळ्यार थंय टायमाक आमी रीच जावं म्हणचे खातीर जावन आमी फ्लायटार चमकले. ताजे नंतर तुमकां खंय आपयलें की कडे ताजे नंतर आमी सादारण एक 20-25 शो केलो बरबरीक. खंय खंय पुरो केलेलो खंय पुरो म्हळ्यार हांगा आमगेले उडपी जिल्ल्यांत तुची तुमगेल्या तुमकुरांत केला, बेंगलोरांत केला, सुमार कण स्कूल डेकांनी केला, कन्नड साहित्य संमेलनांनी सुमार एक 20-25 शो जालो. उडपी रंगभूमीत बी कॉम्पिटिशन बी केला थंय बी पयली नाटकांत तुमी कसण्याची रंगभूमीन तूं एक कसने तरबेती जो घेतिलास की एक यक्षगानाचे थ्रूची नाटकांत हांव एक्चुअल गेलेले यक्षगाना थ्रूची जाल्यार थंय म्हाका एक लायक डायरेक्टर मेळचे वचून BS राम शेट्टी म्हणून तो लायक रितीर तांणे म्हाका पार्टिसिपेट करचेक अनुकूल जालें. बरबरीकान ते विजयमुनी पात्र केलें. तशी तुमकां फुल हॅपी खुशीची पुरा. ताजे नंतर नेक्स्ट वर्ष जेव्हा तुमकां तसल कॉम्पिटिशन कसं नाही आशिल्लें की एक विंगड कॉम्पिटिशनान पुरो भाग वयचे. हेची कॉम्पिटिशनांत आमी आतां निरंतर 5 वर्सां स्टेट लेवलाक वता आसतात. ह्या फाटी बी आतां स्टेट लेवलान तूं स्टेट लेवलान त्याने ह्या फाटी नेक्स्ट आतां कॉम्पिटिशन जावं मात्र सुयोधना म्हणटा तसलें एक नाटकाची स्क्रिप्ट आतां जाता तुमगेले कसं पुरा आशी पुरास्की पुरा देवो चलसून दिवो म्हण हांव लेखता. तशीची तुमी ताळमद्दलेचे एक कलाविदा म्हळ्यार अर्थधारी जावन काम करता असाची म्हणून तुमकां अर्थधारी मात्र की एक भागवत के करचे इंट्रस्ट आशिल की एक तूं चंडे मारताची आनी मद्दले मारताची तांतू पुरा म्हाका शिक्का म्हूण घेवन कसं न्ही आश आशिल्ली की भागवतिके बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट आशिल्लें जाल्यार कशें की म्हळ्यार म्हाका वायस ना भागवतिकर तितलो वायस ना म्हळ्यार घट्टी वायस जावं आनी हें जावं
ताळमधले लाईल बी एक आकस्मिक जाऊन आम्ही ताळमधले लायले कसं की म्हळ्यार त्यांनी 2014 ಇಸ್ವಿ 13-14 ಇಸ್ವಿಂತು पांचजन्य यक्षकला प्रतिष्ठान म्हणून थेब्रींत एक संस्थे तयार केले थंय चेडू हांकां आमी यक्षगान नाट्य शिकोवचें असल पुराय क्लास करचे पुरो आशिल्लें तांणी एक महिला ताळमधले तांणी रचने केले फस्टाक मागीर बायल बी तांतू पार्टिसिपेट करता आशिल्ली ताळमधले अर्थकारी जावन ते एक 2 वर्स पासून तांणी मुखार सुन घेवन गेली म्हळ्यार पुराची बायल मनशिले एक ताळमधले टीम आशिल्ली होय चंडी मारचे नाही 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 चंडीमधले अर्थधारी मात्र बायल मनशी 2 वर्स पासून तांणी ते ताळमधले टीम तशें मुखार सुन गेले कडेरी तांकां गेलता पत्रे चड जावन की कसं की ते खंयच्या कडेर आमी कशें केलें की म्हळ्यार हें राबोवचें नाका आमी हय मुखार जेंट्स कोण आसा ते आमी त्या मुखार सुन घेवन वचा म्हण घेवन तशें मुखार सुन वचून हांव ताळमधले येवं तशें जालें म्हळ्यार आतां पुराजनक स्टेप्स शिकू जायना तांचे जायना म्हळ्यार तांगेले केलो प्रॉब्लेम्स आसता सो ताला मद्दलेन तूं बैसुनूचे अर्थ सांगचे वचून घेवन इजी जाता तुमकां खंयचे इश्ट यक्षगानांत वेश घालगेनु नांचे इश्ट की स्टेप्स घालचे इश्ट की एके ताला मद्दल इश्ट म्हळ्यार ताला मद्दलेन खाली बैसून घेवन अर्थ मात्र सांगचे बट ऑडियन्साक कसन इश्ट जाता म्हळ्यार यक्षगान सकाळी केल्यारी तितलो पळोवचें चंद जायना रात्री आनी कसन म्हळ्यार तुमी यक्षगान करतना तुमगेले नांच्यो वेशू आनी तुमी सांगचे अर्थ तें पुरो पळोवचें मस्त चंद केलो जनाक ताला मद्दल आयकुचें म्हळ्यार कसन हें आनी कसन ना खाली तांणी सांगची मात्र काणी सांगची म्हणके जाता म्हणटाचे बट केलो जनाक ताला मद्दल इंट्रस्ट आसा आयकुचेक केलो जनाक यक्षगान तुमकां खंयच्यांत इंट्रस्ट मस्त इंट्रस्ट खंयच्यांत एक्चुअली यक्षगान आनी ताळमधले दोन्ही विंगडाचे म्हळ्यार एक्सपिरियन्स दोन्ही विंगड आनी तूं यक्षगानांत कशें की म्हळ्यार आमी वेशभूषणांनी घालता ती नांदता ती त्या खुशी एक नमनी घड ताळमधलेंत कशें की म्हळ्यार नांदचें आसना जाल्यार एक विशया बद्दल मस्त विमर्श करच्याक अवकाश आसता मस्त शिकच्याक अवकाश मेळचे ताळमधलेंत यक्षगान करतना कशें की म्हळ्यार पद्य कसन सांगता ताका सीमित जावन आमी अर्थ सांगतात ताळमधलेंत तशें जायना एक पद्याक आमी विस्तार जावन अर्थ सांगता पडटा विस्तार जावन अर्थ सांगता म्हळ्यार आमी तितलें अध्ययन करपा पडटा होय ताळमधले प्रेक्षक इंगडे यक्षगान प्रेक्षक इंगडे आतां सांगतना म्हाका कळ्ळें की अध्ययन करता कित्याक म्हळ्यार वेश घालून नांदतना त्या वेश नांचेक इतले टायमींग म्हूण आसता आनी तुमी कितले नांदताची तितले नांदचे सिताचे बट ताळा मद्दलेन तशें आसना नांचेक आसना जाल्यार अर्थ सांगता म्हळ्यार आमी मस्त त्याचे बद्दल अध्ययन करन सांगता अध्ययन करता जाल्यार तुमकां पुस्तक पुराण ह्या पुराचे पळोवका होय होय त्या पुरो वाजूक होय ओके म्हळ्यार तुमकां दोन्हीचे इश्ट दोन्हीचे इश्ट म्हळ्यार ताजी एक्सपिरियन्स इंगड हाजी एक्सपिरियन्स इंगड होय त्यामुळे प्रेक्षक बी तशी ताळमधले विंगड प्रेक्षक येतात ताळमधलेन तुम्ही आता एक प्रसंग देताना जेव्हा एक हे करता कितलो वर्स म्हळ्यार आतां तुमकां यक्षगानान तूं पात्र केल्ले कुडले तुमकां ताळमधलेन तूं करूं जाता की जायना म्हळ्यार ते शिकून हें करन म्हळ्यार तांणी भागवतान सांगिल्लें मात तें दवरन करचें न्ही म्हळ्यार पद्याक समाज ताजे बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ आमी स्टडी करता यक्षगानान जाल्यार ते पद्य कितले जावका तितले रंगंत कितले जावका तितले अर्थ सांगलो जाय ताळमधले तशें जायना यक्षगानान तूं भागवताक एक चंड्याक तुमी नांचे सिलेलास की एक तांणी तुमकां नांचे सिलेलास चड म्हण हांव भागवतीक केलें ना नाही तशें न्ही आतां नांदतना तुमी कितले नांदताचे तुमकां नांचे सिताचे भागवत और चंडाचे नांचे सिता तुमी आनीक नांच का म्हूण एके तुमी तांकां नांचे सिताचे सोणाचे नांता म्हळ्यार तांणी कशी दालगेन वता तशी आमी नांदतात तशी कितले नांचेल्यार बी नांदतात त्यामुळे मदीं रपचें नमत ना तांचे नेम गेलेले म्हळ्यार तांणी तुमकां नांचे सिलेले आसा की तितले म्हूण पूर जावचे तितले नांचे सिलेले आसा एक लेखाक आमकां एक्सरसाइज लायक आनी एक सर्टेन एज जाल्ली नंतर आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता पांय गंटे दुखी पाटी दुखी म्हूण घेवन पुरो येता सो तुमी कितलो पसून घेवन वचका म्हूण घेवन आसता आनी म्हळ्यार आनीक अंतरराष्ट्रीय मट्टान तूं आशेस की बच्चेक आसा आशेस आतां ह्या फाटी बीची स्टेट लेवलांत आमगे नाटक ತಂಡ कसन विन जाला
स्टेटांत बी एक आमी लायक परफॉर्मन्स दिवन गेलो ह्या पेटी बी हाका नॅशनल आता लेवल तुम्ही नाटकांतू चमकलेली वय. स्टेट लेवल आणि वय. नॅशनल लेवल वय. हंतू यक्षगानांतू कॉम्पिटिशन कसं नाशिल की असला री यक्षगानांत कॉम्पिटिशन म्हूण कसं नाही ना आशिल्लें ना ना कसं नाही येऊ का म्हणचे की तुम्ही नक्क म्हणचे कसं नाही नाटक यक्षगानांत वर्गे कॉम्पिटिशन्स जाऊ का म्हण कॉम्पिटिशन असल्यार आमी कॉम्पिट करतात इंटरेस्ट असतं नाही जाऊ का म्हण तुमका आशस की असं. नाटकांतू डान्स आणतो प्रत्येकांत असं यक्षगानांत मात्र ना असं बरते उणे केलो कडेन सो त्या एक यक्षगान केल्यार आम्ही विंजावून दाखयताची म्हणजे नाही तसं कॉम्पिटिशन खंय तरी असं म्हण जाल्यार हातून पार्टिसिपेट करचे हांव रेडी पार्टिसिपेट करून प्राइज हाडचे तितले इंटरेस्ट असं इंटरेस्ट असत ओके ताजे नंतर आता तुमगे इतले यक्षगान नाटकांतू तुमगेले एक मेमोरेबल डे सांगिल आसा वय. यक्षगानांतू तुम्ही सांगिल आसा म्हळ्यार एक कोंकणी यक्षगान हय कोंकणी यक्षगान आनीक आसा की म्हळ्यार ते टावळ सांगलो हांव आंतरराष्ट्रीय प्रशस्ती पुरस्कार वय. जावन आशिल्ले रत्नाकर शेणी हांगा उडपीचे वय तांणी कोंकणी यक्षगान बरयताची. तांणी स्क्रिप्ट बरयता ती पद्दी पुरा सांगचे तांणी म्हाका कोंकणी यक्षगानाक आपयलें तदनंतर एक पेटी बेंगलोराक आपण येलें श्री कृष्ण पुष्पविलास म्हणून तेव्हा एक म्हगेले यक्षगान जर्नींत एक उडवास दवरता आसले एक कार्यक्रम कोंकणी यक्षगान करता करता कन्नड की कन्नड याना म्हळ्यार चुकून तदनंतर सुमार तांगेल हातूंत सुमार कोंकणी यक्षगान केले राणी शशीप्रभे तशींची सुमार कार्यक्रम जाले नाही आता पुढे यक्षगानाक एक मस्त आता अळसून वच्चे तसं होय. लायक होय. संदर्भ येतच होय. ना मॅम सो यक्षगान पात्रधारीक एक तांचे नमगून घेतिलेले लाईफ कशें आसात म्हणून आता तुमकां जाल्यार ना. एक गव्हर्मेंट ना कसा की म्हळ्यार फुडेच यक्षगानाकू आत्ता यक्षगानाकूची मस्त मस्त डिफरन्स आसा फूड कोण यक्षगान कलाविद जावन काम केली ती तेन्ना त्या काळार मस्त कश्ट आशिल्ले आत्ता तशें कसन ना म्हळ्यार देवळा साना चडावती मेळ चलयता ती आनी सवलत बी आनी आतां लायक आसा म्हळ्यार फूड आनी तें पेटगे तें पुरो होणगे न्हू गांव गांव वचका आशिल्लें आतां त्या परिस्थिती ना वच्च्या बसस आनी कालमिती यक्षगान कलाविदांक सांबळ बी फुडेचे किंत आतां लायक आसा आणि कालमिती यक्षगान म्हणताना वय. म्हाका पुढे एक रात्री 8 गंटेक जावन 9 गंटे स्टार्ट जाल्यार सकाळी 4, 5, 6 गंटे पासून यक्षगान आसतालें दोन मेळ एक मिक्स करून करता आशिल्ले आता कालमिती यक्षगान जेवचे वचून तुम्ही कसं म्हणताची पुढेचे म्हणके आसका म्हणतात की कालमिती यक्षगान आईल बदल ते लायक कसं म्हळ्यार कलाविदल आरोग्य दृश्टीन तुमची कालमिती लायक म्हळ्यार इडी रात्री यक्षगान आसतना कसं जाता म्हळ्यार कलाविदांक न्हीद मेळना मस्त सुस्त अनेक पुरो जाता आशिल्लें आरोग्य बद्दल बीची काळजी घेवची कश्ट येता आशिल्ले आतां कालमिती आयिल्लो मत सगळ्यांक लायक प्रेक्षकांक बी आतां इडी रात्री खेळ पळयतले कोणें नांती आणि तुमगेले तसं मास्टर जावन आशिल्लें का रात्री वचून न्हिदचे सकाळी स्कुला वचचे जाता तेजे किंत कालमितीक 12:30 1 घंटे काही जाता पळत आसल्यार होय मेन मात थंड कमोन घेना कसं नसना एक लायक कार्यक्रम म्हणटा मना खुशी जाता म्हळ्यार एक सानाचे जावन चक्क जावन घेना तुम्ही अर्थ क्लियर कट तांकां सांगलें मी ते इतले परिमितीन ते जावन घेवन वता म्हळ्यार पुरो कळटा नातल्यार कन जाता म्हळ्यार केलो कडेन मस्त पुढे सकाळ पासून आसतना मस्त तांडीत आशिल्ली मध्यान बोर जाता आशिल्लें न्हिदत आशिल्लीं जे पुरो ते आनी न्हीद वायट जाता आतां सकाळ पासून करची केलो मेळ आसता ती जाल्यार चडावती मेळात कालमिती प्रदर्शन करचे वचून मस्त लायचेला इतलं पुरो जाले नंतर तुम्ही एक कोंकणी फिल्मांत फिल्मांत एक ऍक्टर जावन घेवन जाल्लेले म्हणकुळे मस्त खुशी आमकां की आमगेले एक समुदायाचे एक फिल्म आयला कोंकणी फिल्म आयलें तांत एक ऍक्ट केला म्हणून एक हेम्मे पुरा जनाक त्या कोंकणी फिल्म तुमकां कशी मेळ्ळे आनी ताजे एक्सपिरियन्स आतां मास्टर एक्सपिरियन्स यक्षगानाचे ताळमद्दलाचे नाटकाचे पुरो एक सायड दवरला री फिल्माचे एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ले म्हळ्यार फिल्मांत तुमकां आतां यक्षगानांत उलयलें म्हणके पट्टा थंय उलत न्ही मातशें री रेकॉर्डिंग पुरो आसता ते कशी एक्सपिरियन्स खंयची पात्र एक अनिरीक्षित जावन मेळ्ळे एक अवकाश म्हळ्यार डॉक्टर रमेश कामत म्हणून तशें पुरो तुमकां आमगेले कोंकणी फिल्मांत व्हड एक डायरेक्टर तांणी अप्सरधारा म्हणत आसलें एक कोंकणी फिल्म करचें म्हणून तयारी केल्लें तातूंत एक बालनाटक करच्याक एक आवश्यकता जाली तांकां
तेन्ना कशें जालें की म्हळ्यार म्हगेल्या पुत्ताक विचारलें तांतू तांतू ताका कडेन आपण व्हरून न्हू तांणी ऑडिशनांनी केल्लें तो सिलेक्ट जालो पुत्तान त्या फिल्मान एक्ट केल्लें म्हणजे म्हाका बी तांत एक पात्र करचें अवकाश मेळ्ळें तशें मेळ्ळें. खंयचें पात्र केलें तुमी? हांव म्हळ्यार एक हांतू तें एक काणी कसं नाशिल्लें काणी अप्सरादारा काणी म्हळ्यार तें एक कश्टारी वैराग्य जीवन काडले चाल्लो म्हळ्यार आकस्मीक जावन खंयचें मेळना आमी कश्ट केल्यार मात्र जिवनांत आमकां मुखार बर जाता म्हण तशें तें जगती वय तांतू पुत्तान तें तांत एक बालनटाल मेल रोल आशिल्लो ताणें तें पात्र केलें. तुमगे फिल्मांत एक्सपिरियन्स कशें जाला म्हळ्यार तांणी पुरो येद्रा बैसून कट टेक पुरो म्हणटा एक्शन पुरो म्हणटाना यक्षगानाची उडगा आसायली की नाटका उडगा आसायली की पुरा विसर घेन स्टन्न जावन घेवन राबलींचे एक पंत जाल्यार आमगे यक्षगानांतू नाटकांत आनी कसान म्हळ्यार थंय खंयच्याकू रिटेक म्हूण आसा करेक्ट खंय कसान पद्य सांगले नंतर आमी अर्थ सांगपाचे एक चोर बी आयल नंतर ताका अवकाश ना जाल्यार ही फिल्मांत म्हळ्यार एक नवें एक्सपिरियन्स तुमी सांगिल्लें म्हण की एक डायलॉग 3-4 फाटीक तुमगेले कितले पंत रिटेक जाल्लेले आसा? 2-3 फाटी भितर थांब जाला म्हळ्यार आमकां दिसता की आमी सम उलयला म्हणून डायरेक्टराक दिसता तांगेले ताका तांगेले एक मनांत एक आसता की हें अशें उरलां का अशें येवका म्हणून सो आमी यक्षगाना म्हणके उलयल्यार जायना तांचो एक नाटकां म्हणके उलयल्यार जायना आत्ताचें सिच्युएशन कशें फिल्मांत आमी नैज जावन कशें आसता तशें एक्ट करपाक जाता. सो कितले दिवसाचे ते तुमगेले एक 8-10 दिवसाचे शूटिंग सिरसींत जाल्लें शूटिंग जाल्लें. तुमकां टेन्शन ना बायलां घर थंयची तशी थंय याणा तशीच हांगा अप्सराकोंडा बीच थंय मोठो शूटिंग जालें सादारण एक 8-10 दिवस आनी येवपास विंगड फिल्मांत करता म्हण आश जाल्लें जाल्यार अवकाश मेळ्ळ्यार मुखार करया म्हण आज पासून मेळना. ओके यक्षगान जालें आतां कोंकणी फिल्म जाला आनी तुमकां खंयचेच एक म्हळ्यार आतां पुंडवेश म्हूण सांगल्यार किरीट वेश केलेलो आसा आनी हास्य म्हळ्यार हास्य वेश केलेलो आसा की हास्य घारल वेश तसले पूण केल्लें ना म्हण ना केला जाल्यार करता म्हण अशेंच म्हळ्यार तशें न्हय. आतां तुमकां एक खंयच्यान तुजी एक पार्ट दिताची केलो पण फूड पुरो कसं म्हळ्यार एकल्यानाचे 2-3 पार्ट करता अशें सो एकलो येन येबा तेन्ना तुमकां करी म्हळ्यार त्या धैर्य आसता की म्हळ्यार अर्थ एक गोत आसला रे म्हळ्यार आमकां कसं म्हळ्यार सन्निवेश एक करेक्ट गोत आसला रे करियेत बट एक कसन म्हळ्यार हास्य घाराल वेश करचे तितली इजी ना विंगड वेश केले तितले इजी हास्य न्ही. सो तुमकां नाही करका म्हण घेन दिशिल्लो की केल्लेलो आसा केल्लो आसा सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ हास्य वेश केला आनी हास्य वेश अवकाश मेळ्ळ्यार करया म्हण घेन मनस आमकां एक तुणकू खंयचेची सांगू जाता खंयचेचे 1-2 डायलॉग सांगू जाता की हास्याचे जावं असला री ना जाल्यार ओके मुखारसून पळोवया नेक्स्ट टायम पळोवया मुखारसून. आनी कसन म्हळ्यार आतां तुमकां आतां स्कुलांत एक चेडवांक एक यक्षगान शिकोवचें पुरो कसले क्लासीस जावं आस की तुमगेल्या स्कुलांत जावं तें एक पिरियड जावं स्कुला नंतर तुमी चेडवांक आजकाल मुखारसून हाडची घोस्कर कसले क्लासीस जावं केल्लेले आस की यक्षगान क्लासीस म्हळ्यार हांव सोमेश्वर स्कूल सोडून आयिल्ले नंतर हांगा क्लासीस कर म्हळ्यार हांगा तसले अवकाश म्हाका मेळ्ळा म्हळ्यार हाका स्कूल डे नाटक आनी एक पुरा करेला यक्षगान करता तसले अवकाश मेळ्ळ्यार हांव करता. आतां तुमगेले यक्षगानांत जावं नाटकांत जावं आतां खंयचे तुमगेले लायफांत मस्त एक खुशी विशय तुमी तावळ सांगले आतां बेजाराचे हें जावचें नज आशिल्लें अशें जावचें नज आशिल्लें एक तुमी यक्षगान करतनाची कसनेचे बॅड एक्सपिरियन्स जाल्लेले खंयचेच उडगास आज पासून कसने जाय जावचे वरके नाका आनी इतलें पुरो जाता जाताची आतां तुमगेले एक लायफांत मुखारची एम एक रिटायर्ड जाले नंतर की एक कसनेच पूण हांव एक करका म्हण घेन आशिल्लें कसने एम आस की एम म्हळ्यार मुखार रिटायर्ड जाले नंतर आतां हांव कसं यक्षगान करगेन येता आनी नाटक करता तांत म्हगेलो आस एक आसा की म्हळ्यार हांव तांत एक परफेक्ट जावन शिकून मुखार म्हगेल निमित्त मुखार हांव 4 चेडवांक सांगून दिवं शिकचे मस्त आसता कितले वर्स जाले न्ही शिकचे स्टॉप म्हण घेन तांत हांव एक परफेक्शन घेवन गेलो
हांव मुखार 4 चेडवांक शिकवता म्हणजे जावका म्हणे म्हळ्यार आतां यक्षगान शिकोवचें तुमकां तांतू एग्जाम तसल कसले आसा की एग्जाम आनी कसं आतां म्हळ्यार संगीतांत तूं होय. सिनियर जुनियर विद्वत त्या पूर आसता इवन भरतनाट्यम तांतू पूर आसता तशीच यक्षगानांत तसल कसले यक्षगानांत एग्जाम कसन ना ना म्हळ्यार आतां तुमी क्लासेस करता जाल्यार ಕೆಲವು ಜನ ಕಸನ್ करता म्हळ्यार आतां विंगडांत जाल्यार हांगे आतां BEd करता स्कुला टीचर करता म्हणल्यार BEd करता MA केलेले एक विषय आसा तुम्ही MA केले नंतर कसं न्यायची तुमकां म्हळ्यार MA केले नंतर तुमकां कॉलेजांत तूं शिकोवेत सो ते आश आशिल्ली की त्या आशे खातीर जावनूच हांव MA केल्लें तेच आमगेले तावळ सांगलें TCH केले नंतर 98 जॉब जाल्लें जॉब करता करताची करस्पॉन्डन्सान तूं BA BEd MA ह्या पुरा हांव केल्लें तें मुखार सावन हायस्कूल कॉलेजा वचपा खातीर आशेन तूं केलें जाल्यार आतां कसां की म्हळ्यार आमगेले डिपार्टमेंटान तूं मस्त तें रुल्स रेग्युलेशन तें पुरा चिके प्रॉब्लम जावचे वचून तें प्रमोशनांनी बेगीन हेल्डअप केलां तशें हांव न्हू जालें जाल्यार मुखार प्रमोशन जाता आनी कितले वर्स आसा साधारण एक 10 वर्स आसा की 12 वर्स सर्वीस आसा 27 वर्स सर्वीस जालें आनी 12 वर्स सर्वीस आसा ओके म्हळ्यार MA जाले नंतर तुमी BEd केलेलें BEd जाले नंतर MA फस्ट BA केलें कडेन BEd केलें करस्पॉन्डन्स जावन पुरो शिकिल्लो नंतर इतले पूर आतां तुमगेलें एक लायफ जर्नी आमगेलो सांगिल्लें आसा तशेंच आतां हे कार्यक्रमाचे लास्ट एक येता आसा आयच्या जनरेशनांत म्हळ्यार यक्षगान आत्तां केलो कडेन ताका सपोर्ट मेळटा आसा एज अ टीचर एज अ तुमी एक कलाविद जावन आयच्या चेडवांक एक पेरंट्साक कसं सांगचें आसा की सांगुवेत कलाविद जावन घे न्हू तशीच एक अध्यापक जावन हांव आयच्या चेडवांक सांगचें कशें की म्हळ्यार आमगेले कसान एक रिती रिवाज म्हणून आसा तें प्रत्येक चेडवान बीचे तांगेले जिवनांत तूं अनुश्ठान करता आमगेलो आतां GSP समाजान जाल्यार बीचे एक संध्या वंदन करचें की एक स्तोत्र सांगचें की संजोळे एक घरां भजन करचें की त्या पुरा चेडवान एक तांगेले जिवनांत अनुश्ठान दवरून घेवका म्हणून आज कसं म्हळ्यार आज चेडवांक मोबाईल सोडल्यार विंगड प्रपंच ना मुंज करताची एक महिने की 2 महिना संध्या वंदन करताची ताजे नंतर सोण सोडताची 2 पंथ करचे 1 पंथ येता 1 पंथ करचे कडे वताची आनी कसं की म्हळ्यार आतां चेडवां पुरो कसं अनमन लायकून प्रितीन व्हडलें केलें तदनंतर चेडूं कसं की म्हळ्यार आतां सांगिल्लें म्हणकर मोबायल आनी एक म्हणगे न्हू मलगड्यांक गौरव दिवचे आनी कमी जाता हांव सांगचें कशें की म्हळ्यार बदल फर्स्ट टीचर सांग गौरव दिवपाक फुडें कालांत आमगेल कालांत आनी म्हळ्यार आजीक आमगेल टीचर्स सांगताचे तुमी पुरो दिल्लेले तितले गौरव आत्तां चेडूं दिनाची येद्रा मेळकिनीची नांव खणा पुत्तसल आसाची चेडूं एक नमस्कार नाका एक तांणी चंदार 2 उत्तर उलयलें की आमकां खुशी जाता म्हूण मलगड्यांक गौरव दिवन येवचे की आमगेल फुडें सान कसान आयले एक रिती रिवाज संस्कृती तें आसा तें आमी हळवड करून घेवन मुखारचे पिळगेक एक दिवका म्हूण हांव सांगता इतले वेळ तुमी बैसून तितले दूर दाखवून येवन सांगिल्ला केन्ना सांगिल्लें हांवें बट ते जायन येवचें काय म्हळ्यार तुमी एक मास्टर जावन वचचें त्या स्कुला टायमिंग्स एडजस्ट जायना नातिल्ले वचून करचें जायनी आशिल्लें जाल्यार आज तुमी आमगे स्टुडियोक येवन आमगेले एक ह्या कार्यक्रमांत तुमगेली फूल लायफ जर्नी बद्दल सांगिल्ला मस्त मस्त धन्यवाद तुमकांय धन्यवाद वाहिनीचे ओके पळयलें नव्हे आयचे आमगेले लक्ष्मीनारायण पै हांणी एक अध्यापक जावन एक यक्षगान आनी तालमद्दळे नाटक ताजे कलाविद जावन गेलो आसाचे प्रत्येक भितर एक कलाविद आसता तें तुमी गुर्तिसून त्या भायर हाडका म्हूण गेलो तांणी मागीर सांगिल्लें आसा तशेंच आयचे ह्या कार्यक्रमा हांगाचे हांव कैद करता आसा मुखालचे वार आनीक एक अतिथी येता थंय पसून पळया न्यूज चॅनल नमस्कार